Vale, estamos. A ver, quiero hacer un segundo, ¿vale? Quiero hacer una prueba con el micrófono, porque he visto que los directos anteriores me ha estado dando problemas el tema del audio, así que dame un segundo que compruebe esto, si se escucha todo bien. Vale, esto de momento se escucha bien, luego veremos in-game. De todas formas lo pondré en el título, ¿vale? Antes de empezar quiero ponerlo que si hay algún problema... avisar, porfa, de cualquier problema con el audio. Vale. Ya digo, estos días he tenido algún que otro problema con el tema del micrófono, que no se escuchaba lo suficientemente alto y daba problemas con eso, así que a lo mejor ahora de vez en cuando en el juego hago alguna prueba o alguna cosilla para estar seguro, pero bueno, igualmente eso, si cualquier cosa me lo podéis decir, pues cualquier problema que haya, pues lo agradecería, ¿no? Que me avisarais. Vale, vamos a continuar con misiones, ¿vale? Terminé todas las misiones secundarias, así que vamos a continuar con las misiones tanto de relaciones de personajes como de la historia principal, ¿vale? Tenemos esto, hablar con Poppy en la plaza de Hogsmeade y reunirse con Sebastian en las catacumbas, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero, yo creo que la de Sebastian. Puede estar bastante guay para aprender ahí Imperio. Aunque ya digo, en principio no voy a intentar no utilizar las maldiciones imperdonables o no abusar mucho de ellas. Eh, pero bueno, catacumbas, ¿dónde están las catacumbas? Ahí, vale. Pues vamos para acá. Y ya digo, ahora probaré, ¿vale? Cuando esté en algún combate o algún sitio así donde haya mucho sonido, haré alguna prueba con el tema del micrófono, ¿vale? De escuchar, a ver si se escucha bien todo. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Vale, vamos a entrar a ver qué sucede. Ya digo, en el momento que haya un combate o lo que sea, vale, voy a intentar hacer una prueba de audio, ¿vale? Y estar hablando mientras peleo. Y ver si se escucha todo bien, ¿vale? Porque lo sepáis. Vale, voy a hacer aquí la prueba, ¿vale? Un segundo. Vale. De momento sí se escucha todo bien, ¿no? ¿Se escucha bien mientras hago el combate? Yeah, spiders aren't insects. Vale. Vale, ya digo, igual ha habido algún petardeo porque tenía el micrófono tal, pero en principio creo que se escucha bien, ¿vale? En plan, mi voz con respecto al volumen del juego creo que se escucha bien, ¿vale? Ya digo, de todas formas, cualquier cosa, por favor, si tengo que cambiar alguna cosa, pues agradecería... Agradecería que lo mencionarais, ¿vale? We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Vale, esto es para subir ahí arriba. Vamos a utilizar esto para subir aquí arriba. Revelio. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant.
Vale, veamos qué tenemos por aquí. Levioso, Defendo, Descendo, Bombarda, Revelio, We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Depulso, Confringo, Vamos a quitar las telarañas. Accio, Revelio, Vale, tenemos dos caminos. Voy a ir primero por aquí porque parece que hay algún tesoro o alguna cosa. Watch your step. I nearly slipped there. Levioso, Revelio, Están esperando ahí. Descendo, Bombarda, Defendo, Levioso, Descendo, All this grass. Revelio, It feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into Bombarda, problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. Confringo, Vale, creo que no hay nada más por aquí, ¿no? No hay nada más por aquí, perfecto. Hay un cofre. Vale que hay cofres por ahí abajo. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Esto es un Grandeur puzzle. and then some. Even an altar with a pile of bones. No puedo activar esto, ¿verdad? Accio, Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Había una araña aquí. Revelio, Hay una araña ahí escondida. Voy a abrirlo y la matamos. Accio, Levioso, Defendo, Vale. Accio, Vale, tengo que There's utilizar something eso. here by the altar. Seguramente tengo que What did utilizar you esos find? huesos por alguna cosa. Bombarda, Eso no lo puedo abrir. Revelio, Vale, tengo que colocar los huesos aquí. ¿Y esto por qué no lo puedo abrir? Descendo, Bombarda, Vale, no sé. Y luego aquí esto que es una puerta. Depulso, Revelio, We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio, Vale. Revelio, Vale, a ver dónde hay que llevarse estos huesos. Wingardium Leviosa, Imagino que algunos irán aquí. Revelio, Vale, con esto consigo algo, con esta puerta. Puedo abrirla ahora. Depulso, Sigo sin poder abrirla. Faltan quizá estos huesos de aquí. Revelio, Y hay más aquí. Vale, es que tengo curiosidad porque luego había una puerta ahí arriba que no podía abrir. Wingardium Leviosa, That's a lot of bone rattle. Habla con Sebastian sobre la nota. Vale, ahora lo hacemos. Vale, sí, parece que tengo que colocar muchos huesos aquí. A ver qué dice Sebastian. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. Vale, ya digo, Student perdonad de vez en cuando si summary suena algo de references fondo, space pero beyond estoy the haciendo Great pruebas Room, de sonido. which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment.
Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Wingardium Leviosa. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. I knew we'd get through. I felt it in my Vale, como parece que bones. ese es el camino correcto, vamos a Nice. echar primero un vistazo por aquí. We've made it this far, but clearly we have more to do. Otra puerta con más huesos. Revelio. Vale, vamos a ir. Accio. I need to find a safe way across. Lumos. Vale, eso lo puedo prender, ¿no? Confringo. ¿No puedo prender eso? Lumos. Di por hecho que iba a poder prender esto con fuego. Accio. Lumos. Accio. Lumos. Vale, imagino que con esto me servirá ya para traer los huesos, ¿no? Ya digo, igual tengo que prenderlo con fuego para poder hacerlo. Wingardium Leviosa. Ah, no, mira, vale. No puedo moverlo. Está bloqueado quizá por el... Vale, está bloqueado por esto, no imagino. Ya digo, es que tiene que haber alguna forma de prender fuego a esto. Pero no sé ahora mismo... Voy a probar con esto. Incendio. Vale. Vale, pues sí sería eso. Vale, y ahora... Wingardium Leviosa. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Lumos. Wingardium Leviosa. ¿Por qué no me deja? ¿Es porque se han quedado ahí? A ver. No puedo. Ya digo, creo que es porque se ha quedado un hueso ahí como pillado y no me deja subir esto. ¿No? Puede ser por ese hueso que se ha quedado ahí pillado. Accio. Wingardium Leviosa. Ahora, no entiendo por qué no... Ah, vale, esto solo ha sido la mitad. Y esto habrá que ponerlo al otro lado, imagino. Está un poco como bugueado esto, ¿no? Está como un poco bugueado y está haciendo cosas raras. Wingardium Leviosa. ¿No? No, como que no lo hace bien. A ver. Ya digo, no sé si es porque hay algún hueso que se ha quedado ahí como pillado y que no lo detecta bien o...
Ahora. Rickety bone bridge complete. Depulso. Revelio. Vale, a ver a dónde lleva esto. Ah, mira, justo a esta sala. Perfecto. Accio. Revelio. Vale, creo que está todo. Creo que está todo por allí, ya fuimos. Pues vale, vamos a continuar por aquí. Voy a volver a ponerme aquí el hechizo este, ¿vale? Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Pues vamos a aprender Imperio. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. There we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Levioso. Defender. Spring Ascender. Bombarda. Confringo. Vale, Depulso. vamos a ver qué hay aquí. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Vale, luego hay otra puerta por allí. Vamos a echar un vistazo en ambas. Es que no sé cuál es el camino correcto, pero bueno, vamos a ir primero por aquí. Confringo. Levioso. Defender. Descender. Bombarda. Glacis. Confringo. Defender. Confringo. Levioso. Defender. Never knew spiders Revelio. could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? No me esperaba tener arañas en la espalda, la verdad. Confringo. Vamos a ir quitando las telarañas. Accio. Revelio. Esto lo puedo romper. Confringo. Bombarda. Revelio. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Vale, aquí no hay nada más, ¿no? Aquí no hay nada más. Luego, ¿qué tenemos por aquí? Confringo. Ah, vale, parecía que no podía pasar. Revelio. ¿Algo más? Esto. Y listo. Vale, todo esto en principio ya está chequeado. Me falta aquí, que simplemente está esto. Vale, listo, pues ya podemos irnos. Entonces es por el otro sitio. Tiene que ser por ahí la salida. Vamos a echar un vistazo.
A ver qué activamos con esto. Accio. Son como símbolos, ¿no? Habrá que hacer algún puzzle. Parece que con ese símbolo y luego este... ¿no? Con ese símbolo y ese símbolo se abre esa puerta, ¿no? Vale. That worked. Keep going. Vale, vamos a sacar los huesos de aquí. Wingardium Leviosa. Y ahora vemos dónde los colocamos, ¿no? Vamos a dejarlos de momento aquí y luego vemos qué hacemos con ellos. Vale, ¿qué más puertas tenemos? Esta puerta se abre con ese símbolo y con el otro. Vale, pues vamos a tirar de aquí. Accio. Ese y ese. Y no hay absolutamente nada. Vale. Vale, luego tenemos esa puerta que se abre con este y este. Un cofre. Vale. Y... ¿esta puerta la he abierto? Creo que no. ¿No? Esta puerta creo que no la he abierto. Es este símbolo. Vale, más huesos. Wingardium Leviosa. Que de momento vamos a dejar aquí. Ah, mira, hay que colocarlos ahí. Vale, pues ya está. Vale, ya está todo, ¿no? He abierto todas las puertas. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Revelio. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Más arañas. Leviosa. Defender. Descender. Bombarda. Vale. Leviosa. Descender. Defender. Bombarda. Glacier. Defender. Confringo. Defender. For a moment there, I thought that'd never end. Vale. Coger esto. No utilizo mucho la magia antigua y debería acostumbrarme a usarla más. La utilizo muy poco. Vale, vamos a quemar esto. Confringo. No hay nada más en esta habitación, ¿no? Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on, don't give up yet. Accio. Vamos a coger estas pociones. Revelio. Vale, quedan cosillas por ahí. Que no sé si es algo que me he dejado o que... Ni idea, vamos a coger esto ya. Vale, parece como una pirámide. El sacrificio oscuro que exige para alcanzar su propósito podría ser demasiado grande. Hasta que sepamos algo más, no toques la reliquia. Sebastian, the relic! Look! Revelio. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Es peligroso, ¿no? The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. No le puedo convencer mucho. I must keep this relic secret. Debolso. Especially from my uncle. Revelio. Puede acabar muy mal esto, ¿eh? Anda, mira quién está aquí. Is that ominous? Ominous. The
The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Vale. Revelio. Hay cosas ahí atrás, ¿no? Como si pudiese... ¿Puedo subir por aquí? No puedo, ¿verdad? Bombarda. Revelio. Es que ahí hay como unas setas. Pero no sé. ¿Era por aquí la salida? Creo que no, ¿no? No, esta no era la salida. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment Revelio. to change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Creo que era por aquí, ¿no? Sí. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. No puedo volar. ¿Me sigue? Where did I set my traps? Lower Hogsfield or Upper Hogsfield? Levioso. Defendo. Descendo. Bombarda. Protego. Arrogant child! Basis. Confringo. Revelio. You won't get Defendo. Vale, a ver, un segundo. Escucho el juego súper alto. A ver, dentro de esta.
Vale, ya digo, de momento en el directo creo que lo estoy escuchando bien y creo que se está escuchando bien. De todas formas, lo repito, ¿vale? Lo voy a repetir 20 veces porque he visto que los directos anteriores me ha dado problemas. Cualquier cosa con el tema del audio, ¿vale? Si se escucha mal, si se escucha el juego muy bajo, mi voz muy bajo o cualquier cosa de esas, por favor, comentádmelo porque no quiero tener... No quiero tener problemas con el tema del audio. Protego! Bombarda! Levioso! Descendo! One less human to worry about. Defender! All of Ranrock's loyalists deserve the same Revelio. fate. Nice work. Vale. Oh no, this isn't good. What is it? Han atacado el pueblo. Smoke. Oh, Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. I'm utterly pitiful this man. Levioso! Defender! Descendo! Protego! Bombarda! That was unexpected. Cover up wine coming back this way. Keep up, sorcery! Defender! Bombarda! Protego! Sebastian, eso huele a Azkaban, ¿eh? What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Hay otras formas, yo creo, ¿no? Es que eso es Azkaban, Sebastian. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Las dos. Las dos. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family
does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? No me está gustando cómo está desencadenando la historia de Sebastian, ¿eh? Tiene pinta de que no va a acabar muy bien. Vale, huevo extraviado. Misión con Popis. Recordáis que estuvimos con ella. Encontramos una tienda en la que los mortífagos, los seguidores de Ranrock, o como se llame, estaban capturando dragones y criaturas fantásticas y obligándolas a combatir, ¿no? Entonces conseguimos recuperar un huevo de un dragón o de una dragona. Estábamos pensando qué hacer con ese huevo, ¿no? Intentábamos devolvérselo. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Vale. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. You're making this sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Poor thing would be worried sick, wondering what happened to her egg. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Levioso, Defender, Descendo, At least 10 usual. Revelio. ¿Dónde estás? Smite, pensaba que siempre tengo que ver aquí, quizás Egipto no tener algo. How charming. They keep in touch with each other. Hay un cofre ahí. Vamos a echar un vistazo.
it again. She's breathtaking. From a distance. Tienen que poner estos pequeños puzzles de vez en cuando de reparo, porque es que si no, no utilizas el hechizo literalmente nunca. O sea, creo que es de los menos prácticos. Solo sirve para resolver algún puzzle determinado que lo ponen y ya está. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step. She must have been starved to pick Revelio. Or just raring for a fight. Esta es una criatura de estas que no he descubierto todavía. Un Grazor, no sé, algo así se llama. Quiet, what was that? Well, there's no turning back now. Remember, we don't want to hurt her. Hay que pelear. Sortea la dragona y acércate al nido. Over here! ¿Pero corre? ¿Por qué no corre? Wait here. I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. No sé por qué no corría, se ha quedado ahí como parado. Watch out! It's her domain. She'll make... Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. Pero corre. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past. Get to that opening below her. If we can get to that, we can get to the nest. Look, underneath. I think we're close. She's leaving! Quickly! Brilliant. There's the nest. We're almost there. Otra Why vez. is every bridge here broken? Otra vez. Reparo. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Se va a caer y la va a salvar.
That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntel Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Tiene pinta que nos queda todavía bastantes misiones secundarias con Hoppy. Vale, huevo extraviado, misión completada. Vale, perfecto. Pues ya está, hemos completado las misiones de relación. Ah, no, me queda otra. Habla con Sebastian en la bóveda. Tras los preocupantes acontecimientos en Feldcroft, Sebastian quiere que nos veamos en la bóveda. Vale, podemos hacer esto. Si enlazamos, seguimos enlazando con la historia que estamos haciendo hasta ahora y no hacemos parones. Y creo que es. Y luego ya cuando terminemos un poco las misiones estas de relaciones con los personajes, pues ya continuamos con la historia principal. Pues ya de misiones secundarias están todas hechas. Me han salido muchos memes también de la tía esta de los polvos flu. De que no se calla, porque cada vez que pasas cerca de ella tiene que hablar. Me han salido también muchos memes con esa tía, de que no se calla. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions. A box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Es lo que digo, en cierto sentido entiendo que quiera hacer esto por ayudar a Ana, a su hermana, pero por otro lado sí que es verdad que puede acabar muy mal. Entonces, está bien que lo intente, pero igual hay alguna forma menos... Vale, pues nada, 2 misiones tenemos por aquí. Lodcock me ha pedido que me reúna con él en la mina de los duendes al sur de Hogwarts. Quiere que vaya con alguien que hable duendigonza. Vamos a hacer esto y luego hacemos la siguiente misión con Sebastian.
Tenemos que ir aquí arriba, a la de astronomía. Vale. Revelio. Por cierto, de Hogwarts hay como 3 secretos así importantes que hay que descubrir para unos logros. Llevo 2 de 3, o sea que todavía queda un secreto en el castillo que no he llegado a descubrir. Creo que puedo saber cuál es porque hay una habitación que tiene como una puerta que no fui capaz de abrir cuando la vi. Entonces si llego a descubrir en algún momento cómo se hace, pues lo haré, ¿no? Pero te digo, me queda una cosa por investigar there. todavía. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Vale. Mapa. Mundo. Y tenemos que ir aquí a esta mina. Vale. What are you up to now? No puedo entrar ahí, creo, ¿no? A lo mejor ahora se abre esa puerta haciendo esta misión. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lodgok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook.
Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Our meet and I can do this. I will await your return. Hemos dicho al otro que no era nada peligroso. Vale, parece que vamos a tener que ir modo sigilo, ¿no? Voy a volver a poner aquí el Wingardium Leviosa. I'm quite good at sneaking about. The door is looking at us. Interesante. Vale, pues parece que es una misión así un poco de sigilo, ¿no? Un poquito de sigilo no viene mal de vez en cuando. Prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still can't believe we're inside a real goblin mine. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. You will regret coming here. We need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Watch your step round here. Vale. Hay que acabar con ellos para poder abrir esa puerta. Voy a distraerlos. Where have those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. Always my turn. Ranrock! Cuidado con ese, cuidado con ese. We won't get through as long as we can be seen by that eye. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, alright? You have my word. Revelio. Confringo. Backing up. Revelio. ¿Qué he conseguido activando esto? Va a caer algo de ahí, asumo. O es que yo puedo subir por aquí, a ver.
Revelio. Bueno, vale, cofrecito. Vale. Sigamos. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? Revelio. Someone's here. Mierda. Levioso. Bombard. Defender. Descendo. Ahí he ido muy rápido, tenía que haberlo jugado eso un poco más despacio. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. Revelio. Return to Lodgok empty-headed. Lumos. Yes, of course. ¿Por qué me ha detectado el duende aquel de allí? Vale, aquí es donde hemos estado antes. Revelio. Aquí hemos estado antes, o sea que la zona de arriba ya está todo explorado, así que hay que seguir por aquí. Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. You ought to cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. A ver si puedo distraer a ese. No se distrae. Vale, vamos a ir poco a poco. Who's that? Someone there? Quiet as a grapple, you are. Espacios de equipo lleno, ¿en serio? Pero no lo había vendido yo, si te había un montón de cosas, ¿no? Joder, no esperaba ver... Juraría que había vendido todo lo que tenía antes de empezar el... O sea, el otro día cuando terminé de jugar. Pensaba que lo había vendido todo esto. Y que iba a tener ahora un montón de espacio para cosas. Vamos a vender todo lo que sea verde y ya está. This is a waste of my talents. A ver. Están muy juntos todos.
Someone there? Petrificus totalis. Ready to fight. ¿Y estos de dónde salen? Hostias, cuidado. ¿Puedo petrificar a todos a la vez? Hello? Not quite. ¿En serio? Losing your stride. Defender. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Acei. Revelio. Vale, parece que tengo que continuar por ahí, ¿no? Voy a echar un vistazo. Ah, bueno, me marca varios caminos. Por aquí puedo continuar, no tiene pinta, ¿no? De que pueda continuar por aquí. Voy a echar un vistazo en la planta de arriba. Vale. Revelio. Vale, quedan un par de cosas ahí, pero creo que no puedo acceder a esas... Creo que no puedo acceder a esos objetos. ¿Verdad? Estaba como al otro lado de la pared. Opciones herbovitalizantes. Ahí no hay nada. Vale, tiene que ser por aquí entonces. Devil's snare. Nasty stuff Ay, if we're mierda. not careful. Not an entanglement we need right now. Revelio. ¿Esto no se abre? No sé que se iba a poder abrir. Lumos. Vale, hay otra puerta de estas. Clever. Aunque la misión vaya como mucho, ¿no? Tienes que ir en sigilo, tal, al final luego te ponen zonas como muy pensadas para el combate. O sea que creo que el juego es... Quiero decir, no es un problema que te vean al fin y al cabo. Tienes tus zonas, y te ven en una zona, tienes tus enemigos y ya está, acabas con ellos y fuera. Podrías hacer tú también algo, ¿no? De petrificarlos y tal. Petrificus totalis. Me va a ver ese. Siendo el último que queda. How many of them are there? Arregla. That should be the last of them I'll meet. Acei. No puedo.
¿Por qué no puedo tirar esto? No entiendo. Ah, quizá ahora. Vale, antes de inspeccionar esto quiero revisar bien todo, porque a lo mejor si hago eso termina la misión, ¿sabes? Entonces quiero explorarlo todo antes de terminar la misión. Esto es un ascensor. Esto es un ascensor. Para salir quizá, ¿no? A lo mejor esto es para salir de la mina. Vale, vamos a ver qué hay aquí en esta puerta. Por aquí es por donde he venido. No, no. Vale. Puedo quitarme ya esto, que creo que ya no quedan más enemigos. Y sí, creo que justo eso va a ser lo último que investiguemos y luego ya con el ascensor nos vamos de aquí, yo creo. Habrá a lo mejor alguna pelea, quizá, o... This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Pone que hay un cofre. Y hay algo que tengo que poder abrir, ¿no? Me pone que hay un cofre arriba. Igual por el ascensor podemos coger ahora lo que sea. Pero... ¿no puedo subir aquí? Ah, da igual. Vale, sí, igual hay más cosas que hacer aquí arriba. Ahí le he dejado atrás, pobrecito. Ah, mira, ya, solucionado. Vamos a... por si acaso. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Vamos a ir en sigilo. Revelio. Vale, parece que es por allí, así que voy a echar un vistazo primero aquí. Hello, Hamora. Revelio. Vale, ¿algo más? Ya está todo. Sigamos entonces. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. Ah, mira, estamos otra vez aquí. Welcome sight indeed. Vale. Pues ya está, vámonos, ¿no? Pues ya estaría. Al final parecía que iba a ser una misión de sigilo, pero nada. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. No puedo ir por aquí. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me?
I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Vale, misión completada. Sebastian. Reunirse con Sebastian en la mina de no sé qué. Junto al mirador. Vale. O sea, eso, Ragnarok mató a la mujer de Fig, a Miriam. Y está intentando ahora encontrar estos... taladrar estos lugares, ¿no? Como para encontrar eso. Los almacenes. Quedó muy claro. Volvemos con Sebastian. A ver, ¿qué sucede? I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea.
but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Pelear, evitar que nos vean. We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Le he dicho que vamos a ver si lo hacemos en sigilo, a ver si esto de verdad es una misión de sigilo. O si nos vamos a liar a putazos igual. I'll let you lead. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Petrificus totalis. ¿Me ha visto? Sebastian, ¿le petrificas tú o...? Voy a romper eso para distraerlos. ¿Puedo subir aquí? Revelio. Petrificus totalis. I wouldn't give her a cup of mushroom tea. Someone there? How nice of you to Mierda. stop by. Lumos, Acei. Nadie nos ha visto, ¿no? Bueno, ahora. Ya está, ya está. No se ha enterado nadie, ¿eh? 100% sigilo. Revelio. Vale, este campamento ya le he looteado. Sí, está looteado. Este caza aquí. Petrificus totalis. Fuera de aquí. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. Know which one I'd choose? Perhaps we can find an alternate route up ahead. Ah, sí, vale. Esto me lo conozco. Hay aquí un... Hay una forma de rodear todo esto. Esto me lo conozco porque ya lo exploré esto. Buenas, Lomo. Aquí un poquito con el Hogwarts Legacy. Vale, bien. Rodeamos todo esto y así nos evitamos la pelea. Mina del Mirador. Vamos a echar un vistazo. Otra mina. For better or for worse, we're in. I could fall dead asleep on my feet. Petrificus totalis. This mine looks like a tomb. Hay algo ahí It was closed escondido. after accidents were reported. Freak. Now I see why. Vale. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Nada, he visto nada. Creo que estaba pensado esto para hacer combate, ¿verdad? Porque he perdido la invisibilidad en la rampa. O sea que estaba pensado para... ¿Me han visto? Vale, o sea, esto está pensado para combate sí o sí, entonces. ¿Queda alguien? How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Revelio.
Hay un cofre por ahí abajo. Tenemos otro cofre aquí arriba. Vamos a coger esto. ¿Puedo hacer una pregunta del Factory? Sí, claro, sin problema, dale. That ledge is awfully high. Vale, no me atacan estas arañas. Espejo ancho. Revelio. Vale, creo que no hay nada más por aquí, ¿no? Hay un cofre ahí abajo, pero todavía no tengo acceso a él. Imagino que más adelante. ¿Puedo subir por aquí? Vale, no, necesito esto. Wingardium Leviosa. Revelio. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs. Vale, parece que por ahí hay or any una number of rampa para endearing bajar, así qualities, que really. voy a mirar primero esto y luego bajamos. Espero que esto no se rompa. Vale, pues creo que ya podemos bajar. No hay nada más aquí arriba, ¿no? Hay un cofre ahí, pero eso está en la planta de abajo. Vale, pues nada, podemos bajar ya. ¿Cómo puedo eliminar los residuos de petróleo? De momento estoy vaciando la tubería manualmente porque solo necesito plástico de momento. Pues o los puedes almacenar en un contenedor. Hacerte un contenedor, varios contenedores para irlos almacenando por ahí. O no sé si se puede conectar directamente a una trituradora. ¿Puedes mandarlo directamente a una trituradora o no te deja? Si no te deja mandarlo a una trituradora, igual tienes que envasarlo primero. Mira la ratilla nadando. Revelio. Mira a ver si te deja directamente, ya digo, conectarlo a un... Es un líquido, pues tienes que envasarlo entonces primero. No sé si hay alguna máquina que te permita automatizar ese proceso, porque ya digo, no llegué a hacer ese punto, pero... ya digo, prueba a envasarlo y metes en la trituradora estos envasados. A ver si así te deja. Revelio. Mira esa araña que maja. Imagino que tendré que pelear luego con ella. Vale, vamos a poner reparo. Aquí. Reparo. Estaba claro, ¿no? Que iba a tocar pelea con arañas. ¿Eso es todo? Vale. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Vale, por ahí parece que no hay nada. Revelio. Vale, sigamos. Ok, gracias, no hay problema, hombre. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's law. Ya digo, no sé si funciona, ¿eh? Si por lo que sea no funciona y luego lo descubres, dímelo porque me puede venir bien saberlo. Pero juraría que es así. Esto es... Lumos. Lumos. Confringo. Mesa de juego pequeñas. Ok. Cofrecito, nice. Lumos. Ah.
Ese cofre... Imagino que luego podré acceder más adelante, ¿no? O sea, creo que lo estoy revisando todo. De momento lo único que se me ocurre es conectarlo a una refinería para hacerlo coque petróleo, que es como el carbón menos eficiente. Puede ser una opción. Ya digo, es que yo hace un año que lo... O sea, hace un año que yo jugué al juego antes de empezar a grabar esta serie. Y entonces eso, hay cosas que han cambiado y no recuerdo muy bien. Por ejemplo, hay cosas sobre todo del final del juego, de las centrales nucleares y cosas de estas, que han cambiado mucho, que las actualizaciones que han ido saliendo han cambiado las cosas. Entonces puede ser que haya cosas que sí que recuerde y que sí que sepa cómo hacerlas, pero luego hay otras cosas que han cambiado y que a lo mejor no sé y tengo que informarme acerca de ello. Entonces, ya digo, igual tú vas mucho más rápido que yo y vas descubriendo cosas nuevas que para mí son... Vamos, descubres muchas cosas que para mí son nuevas, quiero decir. Pues ya digo, ha ido cambiando mucho. Y puede que haya cosas que se me escapen. O sea que sí, todo lo que aprendas y tal... Oh, eso no me ha dado, pero vale. Vale. You're not a bad chap for a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. Vamos a coger esto. Vamos a lootear bien. Que bueno, tengo un montón de colmillos de araña que no necesito, o sea, tengo recursos para aburrir. Vale, tengo ahí un para subir. ¿Qué más hay por aquí? Tiene que haber algún cofre escondido. Vale, hay como unas palancas ahí que imagino que tendré que activar en el orden correcto. Eso es un cofre. Me he dejado cofres por ahí arriba. Ya me jodería, vale. Vale, imagino que tendré que golpear todas estas en el orden correcto. ¿Puedo subir aquí o no puedo subir? Vale, sí puedo subir con esto. No. Tengo que ponerme Wingardium Leviosa. Vale. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Vale, voy a coger esto que hay aquí. Vale, y esto tengo que activarlo todo en el tiempo. Vale, a ver cuántos hay. ¿Ya está? ¿Solo hay estos tres? Vale, pues 1, 2, 3. ¿No hay más? ¿O sí? Espacios de equipo llenos. ¿Otra vez? Otra vez. Tengo los espacios de equipo llenos. Derrota 100 arañas completado. Nice. Otra vez tengo los espacios de equipo lleno. Joder. Vale, vamos a ir vendiendo todo. Bueno, vendiendo. Destruyendo todo lo que sea verde. Y luego tengo que, después de terminar esta misión, tengo que irme a venderlo todo. Antes de que se me olvide.
Vale. Esto fuera. Y esto fuera. Vale, después de esta misión a vender cositas. Que no se me olvide. Revelio. Vale, hay algo que me estoy dejando. ¿Puedo acceder aquí arriba de alguna forma? No, eso no está pensado para subir ahí. Entonces, ah, mira, vale, sí, se ha abierto la puerta. Pensé que no se había abierto la puerta. Vale, vale. No me queda nada más, ¿no? Creo que no me queda nada más. Hay unas runas ahí. Entrada diario de Isidora. Vale, antes de eso vamos a mirar todo. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place. Revelio. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Ve a ver a Sebastian. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. ¿Puedo abrir Now, esto? for the trek back Ah, out esto of es la here. bóveda ya. Unless we can... Vale. Podría haber terminado que tuviese la conversación, pero bueno, es lo que hay. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Me pidió que no dijese nada. Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? ¿De qué vas? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Mírale, se ha vuelto loco. Se volvió loco. Le llevé la contraria y se volvió loquísimo, Sebastián. Vale, vamos a ir rápidamente a vender todo el equipo, ¿vale? Voy a ir primero a la sala de menesteres para desbloquear lo que haya descubierto. Y luego nos vamos a Hogsmeade y vendemos toda la ropa. Mejora de la escoba, nice. Tenemos mejora de la escoba. Habla con el retrato de la profesora Nim Fitzgerald en la cámara de los mapas. ¿He cogido todo? Sí. Vale, ya digo, vamos a ir primero rápidamente a vender todo. Hogsmeade. Aquí mismo.
Bueno, ya de paso podemos ir a hablar con el de las escobas para que nos dé la mejora de la escoba. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ah, bueno, espérate, antes de vender la ropa, había una pieza de equipo que era mejor de la que tenía equipada, ¿no? Esto, 106. Voy a cambiar. ¿Cuál era la que llevaba? ¿Esta puede ser? No. Esta. Any assistance at all? What can I do for you today? Vale, vamos a vender todo. Esto es mejor de lo que llevo puesto. What? Hear you found a bit of treasure in the forest. Was never one for adventure myself. Esto también va a ser mejor, porque si ya tiene el mismo nivel, estando a nivel 0... Thank you again for delivering those potions to Madame Lowen. Saved me a lot of time and trouble. I hope to see you again. Vale, ¿qué era? Era la bufanda. Vale, voy a volver a ponerme lo que tenía. ¿Cuál era? Era una de estas, ¿no? ¿Esta puede ser? ¿O no? ¿O era esta por defecto? Creo que era esta la que llevaba. Y luego también los guantes. Y le pongo los guantes de invierno. Estos. Vale. Vamos a ver lo de las escobas. A ver si me acuerdo dónde era. Aquí. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. What are we looking for today? Mejora de escoba, 4000. Mejora significativamente la aceleración y velocidad de tu escoba. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. Might be a bit dangerous for a broom trial. I'll see what I can do. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. Ok. I look forward to our next meeting. Vale. Lo mismo, voy a ir rápidamente. Hogwarts. Vamos a ir un momento a la sala de los menesteres para mejorar las piezas de ropa que me he cambiado. Vale.
Necesito un cuerno de Grafforn. Ok. Una pluma de Fénix. Voy a necesitar pelo de Mooncalf. Vale, voy a necesitar pelo de Mooncalf. Puedo criar... ¿Cuáles son los Mooncalf? Son estos. Joder, es que mira, me están todos pidiendo comida. Quiero ir rápido, no quiero entretenerme en esto, pero es que están todos aquí pidiéndome. Vamos a hacerlo rápido. Luego tengo que criar Mooncalf, ¿eh? Me están pidiendo mucho pelaje de ellos. Vale, los que no están aquí no voy a ir a por ellos, no me voy a entretener. Ahora me vienes pidiendo tú también. Venga, toma. Pero ya está, los que se han quedado por ahí empanados y no han venido a por comida, no les voy a dar comida. Ah, ahora vienes. Mira, ahora vienen todos de repente. Ahora de repente vienen todos. Toma, tú también, ya que estás ahí. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Vale, ya está, nadie más. Que no haya venido a por comida, que hubiese venido. Vale, aquí voy a intentar crear unos Mooncalf, ¿vale? Porque me están pidiendo ya muchos. Entonces, ¿hay alguna especie que pueda quitar? El pelo este del Kniffel también me lo están pidiendo mucho. Voy a guardar al unicornio de momento. Settle yourself. I mean you no harm. Vamos a poner unos Mooncalf. Y otro ornitorrinco de estos raros. De momento. Mira a todos aquí a mi alrededor pidiendo. No son listos ni nada. Tú estás alimentado ya. Todos están alimentados. Puedo coger el pelaje. Dame el pelaje, por favor. Dame el pelaje, por favor. Gracias.
Tú estás full. Toma tú esto. Tú creo que me debes un pelaje. Ahí está. Tú también. Vale, creo que de momento estamos... Están todos servidos, ¿no? De momento. Vale. Vale, tenemos alguna misión secundaria ya. El tema lo de Imelda para mejorar la escoba. Y luego tenemos, debería hablar con Poppy y averiguar por qué se fue tan abruptamente cuando devolvimos el huevo de la dragona. Nati me ha enviado otra lechuza para decirme que sabe cómo escabullirse de Hogwarts sin que su madre se entere. Voy a reunirme con ella a las afueras de Hogsmeade. Y luego hablar con Ian Fitzgerald en la cámara de los mapas. Vale, para hacer la tercera prueba del guardián. Vamos a ir... ¿Qué vamos haciendo? Historias de relaciones con los personajes. Vamos a hablar con Poppy. Me interesaría avanzar en la historia principal por el tema de desbloquear parte del mapa, ¿vale? Entonces voy a hacer esto primero, yo creo. Y eso explico por qué. Porque el mapa lo estuve explorando, ¿vale? Y toda esta zona ya la estuve revisando bastante, ¿vale? Pero aquí no puedo pasar, hay como una montaña, ¿vale? Y no puedo pasar al otro lado. Imagino que habrá que entrar por una cueva o lo que sea. Como que toda esta zona está bloqueada hasta que no avanzas en la historia y desbloqueas esto de aquí, ¿vale? Entonces me gustaría avanzar en la historia principal simplemente por el hecho de que si me desbloquean esta zona, pues puedo ir yo ya tranquilamente fuera de cámara, puedo hacer cositas por aquí. Porque ahora mismo estoy como limitado y ya digo, esta zona ya la estuve explorando y todavía hay cositas que me quedan por hacer, pero está casi todo hecho, prácticamente todo hecho. Vale, entonces si puedo avanzar en la historia principal, mejor, ¿vale? Entonces imagino que tendré que ir a la sala de los mapas. Habla con el retrato de la profesora. Debería ir a... Pero esto no está en la sala de los mapas. Esto entiendo que es en la sala de los mapas, ¿no? ¿O no? A ver, mapa. Entiendo que esto es... Sala de los mapas ahí abajo, ¿no? No tiene sentido que sea en otro sitio, creo, vamos, al menos creo. Igual ahora me equivoco y tengo que ir a otro sitio, pero juraría que es aquí. Vale. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Tenemos que ir al despacho del director. Por cierto, ¿que hay aquí abajo? Nunca he ido aquí abajo. How will I gain access to the headmaster's office? ¿He ido por aquí abajo alguna vez? Perhaps Professor Fitzgerald. No, imagino que esta puerta igual se abre cuando haya completado las 4 pruebas. Vale. Tengo que hablar con el profesor Fix sobre cómo entrar en el despacho del director. Allí los guardianes tienen algo preparado para mí. Vale. I already have the wormwood. What about the shrivel fix? Bet you don't have the porcupine.
Professor Fig, the Keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Me voy a convertir en el director, en el señor Black. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Qué random, ¿no? Que ahora vaya así con la... sea el director. Mira Sebastian. Professor, a moment of your time, please. Vaya. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. No puedo decir esto. Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Greetings! I mean, out of my way, children. Stand proud, purebloods. The future is yours. What could the headmaster want? Gareth. Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course.
All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Well, there's one for my diary. De tener muchos encuentros ahora, ¿no? Con alumnos y con profesores. Ah, mira los árboles de Navidad. Qué guay. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Headmaster, here. What could he want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Something is very... I wonder almost daily why I accepted this appointment from the Ministry. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Vaya. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a headmaster? Chewing with your mouth open? Where are your manners? Pobrecito, le pone todo el mundo a parir al director. I hope it's not about anything I've been doing. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. I did tell you not to put too much dragon manure on your screech snap. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Professor, Vaya. I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh,
Very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's performance as his... Ahem. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the noble banners of Gryffindor. I shall be taking no questions at this time. Or ever. ¿Qué estás haciendo? Vale. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone. Even Master himself. Vaya. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah! Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Espero no tener que acordarme porque... The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Escóndete cuando el efecto de la poción multijuegos empieza a disiparse. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now Ya to tengo que speak ir the al password to the despacho. gargoyle. Vale, ¿y dónde está el despacho? No, tendré que ir al despacho. ¿No me lo marca? No me lo marca la misión. ¿Dónde narices está el despacho del director? Esto es para una misión secundaria. Nuevo oponente espera en el tablero de la pista de convocación. ¿No me sale ninguna misión, en serio? Voy a esperar un rato, a lo mejor me sale ahora en un segundo. Vale, mira, ahí está. Accede al despacho del director.
Vale, ¿cuál es el camino más cercano? Este, supongo. Ah, pues a lo mejor la puerta esta que estaba bloqueada y que no lograba acceder a ella, igual es esto, es el despacho del director. Y por eso no podía acceder a ella antes. Revelio. Sí, es esto, ¿no? O no, era más adelante, era más arriba, yo creo. Aquí sí podía acceder, sí, que de hecho había aquí una puerta secreta aquí, que no conseguí ver en un principio. Y luego estaba al fondo esta puerta bloqueada, que efectivamente va a ser la entrada al despacho del director. Revelio. Mira, esto está... No he accedido aquí antes. Revelio. Revelio. Suena a que hay algo. No sé exactamente dónde. Parece que más arriba, ¿no? Sí, suena por aquí arriba. Vale, por ahí está el despacho del director. Y esta es la puerta que no podía abrir. Esta es la puerta que mencionaba. Que no tengo ni idea de cómo se abre. Revelio. No tengo ni idea de cómo abrir esta puerta. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Ha funcionado increíble. Ahora está el director I aquí wonder if dentro. all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Aloha Mora. Aquí si te estás colando en el despacho del director, lo último que quieres hacer es ponerte a rebuscar todo y tocar las puertas. Pero bueno, es un videojuego. Revelio. Podemos echar un vistacillo. ¿Dónde me está marcando que hay? O simplemente es el cofre ahí lo que me está marcando. Aloha Mora. ¿Y esto? Revelio. Vamos a echar un vistazo. A ver a dónde lleva. Aloha Mora. Profesor Black. Revelio. Me han dado un logro por entrar aquí. Llave de admisión.
Ah, va a ser la llave para abrir la puerta que está ahí abajo. Dime que sí. Dime que esta llave va a ser para abrir la puerta que estaba bloqueada abajo. No voy a ir ahora, ya que estoy aquí en el despacho. Vamos a terminar de hacer esto. Pero luego si tengo la ocasión de volver a ver, a mirar esa puerta, creo que esa llave puede ser para acceder a esa zona. Mira, el sombrero. Sombrero seleccionador. Revelio. ¿Qué más? Hay cofres por ahí. Pero están como más arriba. O sea, he venido por aquí. Y esos cofres de ahí arriba. Imagino que podré acceder a ellos de It's alguna good forma. to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Vale, antes de hacer esto... No quería... Joder. Claro que sí, ponte a beber de una taza de té que has encontrado ahí. ¿Puedo coger esta nota, por favor? No puedo coger esta nota. Perfecto. Pensadero. Quiero coger esta nota. ¿Puedo hacerlo? ¿O no puedo hacerlo? No puedo coger esta nota. That must be the pedestal. Vale, ¿y los cofres que hay ahí arriba? ¿Cómo accedo a ellos? No hay ninguna puerta que me estoy dejando. Revelio. No, hay unas escaleras por ahí, pero eso es por donde he ido antes. Y esta puerta la he abierto también. Y aquí no hay nada, ¿no? Pero es que hay cofres ahí arriba. Dos cofres ahí arriba, no tengo ni idea de cómo acceder a ellos. Bueno, vamos a continuar y ya está, ya lo averiguaremos. Where am I? Professor What? Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, Estoy dentro del you may libro. call me Neve. Estoy You dentro shall del be libro. witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Avanza In por el this poblado sin que place te as in vean. life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. No puedo abrir esta puerta. I should have run when I could. I'd be free by I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. I need to time this just right. I see. A staircase straight ahead. Puedo distraer a esta...
pronto es Assassin's Creed, tal cual, ¿eh? Súper random esto de repente. No sé. O sea, el juego te da la opción de hacerlo en sigilo, pero el estilo este visual, de repente, como que estoy dentro de un libro y todo está hecho con tinta, no sé, mola mucho. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. They're gone, for now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. ¿Me ven? There's no getting past them that way. Pensé que no me verían si me escondo ahí. That doorway looks like the only safe way forward. Poción herbovitalizante. Si me lo ponen aquí es que voy a tener que pelear. ¿No? Igual tengo que pelear ahora. Consulta, el divisor programable es con lo que puedo enviar cantidades distintas por cada salida. No cantidades. Puedes elegir objetos. ¿Vale? O sea, puedes decir, si, por ejemplo, imagínate que en una cinta transportadora, por eficiencia, unes varios objetos. Por ejemplo, que en la misma cinta vayan planchas y barras de hierro. En el divisor programable puedes decir, vale, luego ahora cuando dividas esto en varias cintas, quiero que por la derecha salgan solo planchas y por la izquierda salgan solo barras, por ejemplo. O otra cosa que lo que utilizo yo el divisor programable, que es bastante interesante, es antes de llevar una cosa a un contenedor, a un almacenamiento, dile, mándame, por ejemplo, imagínate el alambre, mándame este alambre hacia adelante, ¿no? Y lo guardas en un contenedor. Y luego pones, y mándame a este otro lado, mándame una cosa que se llama desbordamiento. O no sé qué nombre tiene exactamente, desbordamiento o algo así. Y eso lo que te va a hacer es que en el momento que el contenedor esté lleno, todo el excedente que fabriques te lo va a tirar a la otra cinta, ¿vale? Ya digo, no tiene por qué ser un contenedor, pero en el momento que una cinta como que se pete y no quepan más objetos, puedes hacer que el desbordamiento, es decir, que todo el excedente se vaya por otro sitio. Entonces yo eso lo utilizaba mucho para mandar, cuando un contenedor está lleno, haces que toda la producción que se haga vaya a una trituradora y te fabrique tickets, ¿vale? Eso, por ejemplo, es el uso que yo le daba. Pero bueno, básicamente sirve para eso. Para dividir varios objetos en distintas tintas, si quieres dividir que un objeto vaya a un sitio y otro objeto vaya a otro sitio. O para hacer que cuando ya un contenedor esté lleno, las cosas vayan a una trituradora o vayan a otro contenedor, si quieres. Puedes tener varios contenedores y que cuando esté lleno se vaya a otro contenedor o a una trituradora o a lo que tú quieras. Now's my chance. Tengo que ir ahí abajo. That's the way forward. Va a ser la capa de invisibilidad. Can this be? I think I'm invisible. La capa de invisibilidad. Y ahora voy a poder atravesar esta zona, ¿no? Sin que me vean, asumo. Mientras no los toque. They can't see me at all. I can get closer to them.
Vale, va a ser algo relacionado con las reliquias de la muerte. La capa de invisibilidad, la varita de Sauco, la piedra de la This is the way resurrección. forward. Finally free. Now where are you, Neve? Ahora te leo, vale, un segundo. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Mira, la varita de Sauco. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Nos queda la piedra de la resurrección. I've never felt such power. Vale, un segundo. Lo que pasa es que necesito, por ejemplo, de una salida 60, 7 por un lado, 14 por otro. Y el resto por el otro, no sé si me explico. Vale, sí, que tienes que hacer ya divisiones raras y es complicado. Sí, eso también a mí me jode mucho. No puedes seleccionar una cantidad, no puedes decir sácame por aquí 25, sácame por esta cinta 10 por minuto. Eso, cantidades exactas no lo puedes hacer, ¿vale? Eso tienes que ir haciendo tus cálculos, pero lo puedes hacer con lo que te he dicho del excedente. Tú, por ejemplo, imagínate que tienes dos cintas, ¿vale? Y tienes en una cinta, lo que me has dicho, 60 y en otra quieres que vaya 14 y por otros 7 o lo que sea. Pues mira, eso no pasa nada. Tú ponle, imagínate que pones el divisor programable y le dices, vale, pues por esta cinta, por la que sea, por la del centro, por la izquierda, por la derecha, manda todo el producto que puedas, ¿vale? Todo el producto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que si tú solo necesitas 14 y le estás mandando 60 por minuto, va a llegar un momento en el que la máquina va a llegar a 100, ¿vale? Y se va a saturar y no va a poder entrar más en la máquina. Entonces, en ese punto, ¿vale? Le dices al divisor programable, ¿vale? Luego, el excedente, ¿vale? El excedente, mándamelo por otra cinta. Entonces, conectas ese excedente a otra máquina, ¿vale? Y todo... No sé si me explico. O sea, utiliza lo del excedente, ¿vale? Ordena las cintas, ya te digo, imagínate que tienes 3 constructores, ¿no? Lo que me has dicho, tienes 60. Entonces imagínate que quieres que por un lado vayan 14, por otro lado vayan 7 y por otro lado quieres que vaya el resto, ¿vale? El resto de 60. Pues le enchufas la máquina a la de 14. O sea, el divisor, ¿vale? Del divisor tiras una cinta a la de 14, tiras una cinta a la de 7 y luego haces que en la otra cinta, en la de la derecha, pones que vaya todo el excedente, ¿vale? Entonces, al principio no te va a salir nada por la cinta del excedente, pero lo que vas a hacer es, vas a llenar la máquina de 14, vas a llenar la máquina de 7, las vas a ir llenando muy rápido y en el momento que esa máquina llegue a 100 y no le quepan más materiales dentro de la máquina, ahora sí, en ese momento, todo el excedente se te va a ir ya por la otra cinta que te quede libre, ¿vale? Entonces, es la forma de solucionar esos problemas, ¿vale? Eso, o si quieres hacer matemáticas y ponerte a poner 15 divisores y... Porque yo en un momento lo hacía, de poner 15 divisores para que por una cinta vaya a lo mejor justo una cantidad exacta de que vaya justo por esta cinta 7,5. Y tenía que empezar a hacer divisiones y era un puto coñazo. Entonces utiliza eso, ¿vale? No te preocupes por la cantidad, tú llena las máquinas a tope, ¿vale? Y automáticamente, si pones que el excedente vaya por otro sitio, automáticamente cuando las máquinas estén llenas, todo lo que te sobre se va a ir por otra cinta aparte. Y eso ya lo gestionas tú, como sea. Pero es la forma de... Es la forma más eficiente de hacerlo. ¿Vale? ¿Puedo destruir esto? No. Vale, perdonar que haga parones para hablar de otro juego, pero bueno, ya está. O sea, no pasa nada, de verdad. Si tenéis dudas del Satisfactory o de cualquier otro juego, preguntadme y sin problema. O sea, no... Bombarder, repulsor. Descender, Protego. Defender. Bombarder, Descender.
Bombarda. Depulsor. Descender. Defender. Protego. Bombarda. Depulsor. Descender. Defender. Bombarda. Depulsor. Descender. Au. Descender. Defender. Bombarda. Protego. Depulsor. Descender. Defender. Bombarda. Bombarda. Depulsor. Revelio. ¿Hay algo ahí? Ah, vale, pociones. Vale. Bombarda. Depulsor. Protego. Stupid one. Descender. Bombarda. Depulsor. Stupid one. Descender. Defender. Bombarda. Depulsor. Descender. Defender. Protego. Stupid one. Bombarda. Descender. Defender. ¿No había matado ya al troll? Bombarda. Depulsor. Descender. Defender. Ay, mierda, pensé que me daba tiempo. Bombarda. Depulsor. Descender. Defender. Bombarda. ¿Tengo que pelear contigo ahora? Bombarda. Depulsor. Descender. Defender. Bombarda. Protego. Bombarda. Stupid one. Bombarda. Depulsor. Descender. Defender. Stupid one. Bombarda. ¿Ya? ¿Puedes parar o...? Vale. La piedra de la resurrección. A lo mejor va a venir la muerte y me va a matar y me van a entregar la piedra. This must be for me. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing. I can't believe she's dead. Oh, poor Neve. Neve! We won't be the same without her.
You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Ahí está el pensadero. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Isidora, lo que has hecho por tu padre ha sido increíble. ¿Verdad? Además, Percival no debe preocuparse por los aspectos emocionales o los rastros que deja esta magia. He hallado el modo de contenerlo todo. No les pega nada a las voces a los dobladores, no sé. Con plata, de duende. ¿Hablaste con un duende de esto? No es para tanto, no sabe qué queremos contener. Ni nosotros sabemos qué efecto podría tener esto. Emociones, rastros oscuros. Hablas igual que Percival. Y mira tú por dónde. Sé que es una fuente de fuerza y concentración. Y también sé que de algún modo potencia mi habilidad mágica. No lo entiendo, Isidora. Creo que podemos controlarla. Este poder no es para tomárselo a broma. En malas manos... Ya viste lo que hice por mi padre. Ay, Nia, me imagina el bien que podemos hacer. Todo el mundo está sufriendo tanto. Ha pronunciado mal el nombre. ¿Qué estás haciendo? Aspírala. ¿No lo notas? Isidora. Esto debe parar. Por completo. Si lleváis tanto tiempo ocultando este poder, es porque lo teméis. Pues yo elijo aceptarlo. Revelio. Vale, el cuarto y último guardián. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although, I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers.
Vale. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Vale. Pues listo, lo vamos a dejar por aquí de momento. Vale, imagino que ahora me bombardearán con misiones secundarias. Me empezarán a llegar mensajes, o igual tengo que avanzar un poco en las... Igual tengo que avanzar un poco. Sí, porque mira, todas las misiones que tengo son de relaciones. Prepárate para los timos, los exámenes estos de tal. Vale, pues tenemos un par de misiones, ¿vale? Tanto de la escoba para mejorar la escoba, como de relaciones con Nati y con Poppy. Así que guay, haremos eso más adelante. A lo mejor fuera de cámara hago esto de la escoba, por dejarlo ya hecho. Pero ya está, imagino que ahora en un momento me llegarán misiones principales. Vamos a dejar un tiempo mientras me despido por si mandan alguna... Mira, sí, ahí está. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Vale, profesora Weasley. Ah, o sea, me pone que hay un correo de ella, pero no me lo lee. Vale, vamos a mirarlo en un momento. Correo por lechuza. Profesora Weasley. Dick dice que habló con usted sobre su experiencia con el Fénix. Vaya a verlo cuando tenga ocasión. Se le ha ocurrido algo que creo que debería interesar. Que debería intentar, profesora Weasley. Vale, igual tenemos algo que ver con los Fénix a partir de ahora, pero bueno, entonces, ¿qué tenemos? Vale, las sombras de la montaña. Reúnete con Sebastian en la costa. Vale, esta es de la historia principal. Perfecto. Luego tenemos la de Nati, la de Poppy. Y luego misiones secundarias, la de la escoba y el renacer del Fénix de Dick. Vale. Pues listo, lo vamos a dejar por aquí de momento. Mañana continuaremos con estas misiones, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Intentaré, a lo mejor hago estas secundarias, a lo mejor las hago fuera de cámara. Y mañana lo mismo, avanzamos con las historias de relaciones y con la historia principal, ¿vale? A ver qué descubrimos, ¿no? Y qué sucede. Así que nada, me despido por aquí y ya está. Nos vemos mañana con más. Vale, un saludo y hasta mañana.